नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के उन ममालिक में जहां आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है या हिंदुस्तान के उन इलाकों में जहां आज ईद सईद का एहतमाम किया जा रहा है, जी सलाम की जानिब से तमाम लोगों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि ऐसी बेशुमार ईदें खुशियों भरी आप सबकी ज़िंदगी में बार बार आएँ। लेकिन उन मकामात पर जहाँ ईद उल फित्र का चांद नज़र नहीं आया, वहाँ आज 30 रमज़ान मुबारक 1439 हिजरी है। लिहाजा एक बार फिर हम हाज़िर खिदमत हैं आपका महबूब प्रोग्राम राह निजात रमज़ान स्पेशल लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करेंगे क़ारी फजलुर रहमान साहब, आपका पुरतपा खैर मक़दम है। इसी तरह खुश आमदीद सना, आपको भी आपका भी इस्तकबाल है। और नाज़रीन, एक बार फिर रमज़ान मुबारक की बहुत सारी रहमतें और बरकतें इस एक दिन में हम इंशाअल्लाह समेटने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहिबान के साथ थोड़ी देर में इंशाअल्लाह वो भी स्टूडियो में होंगे और उनसे भी रहनुमाई का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन उससे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नात पाक से और बारगाह रिसालत इमाम में हदीए नात पेश कर रहे हैं क़ारी फजलुर रहमान साहब। आइए मिलकर समात करते हैं। जी क़ारी साहब। मैं सुनाऊं नाते अहमद, मैं सुनाऊं नाते अहमद, ये ज़बां बयान नहीं है। मैं सुनाऊं नाते अहमद, ये ज़बां बयान नहीं है। कोई चीज़ मेरे जज़्बो, कोई चीज़ मेरे जज़्बों की भी तर्जुमान नहीं है। कोई चीज़ मेरे जज़्बों की भी तर्जुमान नहीं है। अरे बेखबर तबीबो, तुम्हें ये खबर नहीं है। अरे बेखबर तबीबो, तुम्हें ये खबर नहीं है। अरे बेखबर तबीबो, तुम्हें ये खबर नहीं है। गम यार के अलावा, गम यार के अलावा कोई गम यहाँ नहीं है। गम यार के अलावा कोई गम यहाँ नहीं है। मैं सुनाऊं नाते अहमद, ये ज़बां बयान नहीं है। मेरे दर्द की दवाएं न कहीं कहीं तलाशो, मेरे दर्द की दवाएं न कहीं कहीं तलाशो। मेरे दर्द की दवाएं न कहीं कहीं तलाशो। मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना, ये दवा यहाँ नहीं है। मुझे ले चलो मदीना, ये दवा यहाँ नहीं है। मैं सुनाऊं नाते अहमद, ये ज़बां बयान नहीं है। ये है और बात लोगों, मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। ये है और बात लोगों, मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। ये है और बात
میں یہاں پڑا ہوا ہوں. میرا سینہ چھو کے دیکھو, میرا سینہ چھو کے دیکھو, میرا دل یہاں نہیں ہے. میرا سینہ چھو کے دیکھو, میرا دل یہاں نہیں ہے. میں سناؤں نعت احمد, یہ زباں بیان نہیں ہے. کوئی چیز میرے جذبوں کی بھی ترجمہ نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قاری صاحب آخری شعر تو بہت لطف دے گیا, بہت کمال کا شعر, بہت خوبصورت آپ کی ادائیگی ماشاءاللہ. تقریباً 1 مہینے آپ نے اور ثنا نے ہمارے تمام ناظرین کو اچھے اچھے کلام سنائے. کبھی آپ نے تلاوت قرآن پاک سنائی, کبھی منظوم کلام, کبھی حمد باری تعالیٰ, کبھی نعت. بہت بہت ماشاءاللہ لطف رہا آپ لوگوں کے ساتھ. یہ جو ہمارا 1 مہینے کا وقت گزرا, کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا. یقینی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول کرے اور آپ سب کو اجر خیر دے. تو اس ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم ثنا کی جانب بڑھیں, آپ کو آج کے موضوع کے بارے میں بتاتے ہیں. آج انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا. بہت بھرپور گفتگو ہوگی انشاءاللہ, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا انتظار, کچھ وقت درکار ہے, کیونکہ ابھی ہم چل رہے ہیں ثنا کے پاس. اور ثنا آج دعا پیش کر رہی ہیں. جی, میں دعا پیش کر آغاز کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرم مانگتی ہوں, دعا مانگتی ہوں, کرم مانگتی ہوں, دعا مانگتی ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ, دلا دے الہی کریمی کا صدقہ. نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے, تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. کرم مانگتی ہوں, رحم مانگتی ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. جو مفلس ہے تو ان کو دولت عطا کر, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر, جو مفلس ہے تو ان کو دولت عطا کر, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر. مریضوں کے خاطر شفا مانگتی ہوں, مریضوں کے خاطر شفا مانگتی ہوں. کرم مانگتی ہوں, رحم مانگتی ہوں. الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا, بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا.
الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، رحم مانگتی ہوں۔ ہوا ہے نا مایوس تیرا سوالی، پھرا ہے نہ کوئی تیرے در سے خالی، ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی، پھرا ہے نہ کوئی تیرے در سے خالی، میں سب کی طرف سے دعا مانگتی ہوں، میں سب کی طرف سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، رحم مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، رحم مانگتی ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوب سنا، بہت خوب، بہت پرسوز انداز میں آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ہم سب بھی اس سراپا سوال بنے ہوئے تھے۔ تو امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو سنا کی خوبصورت ادائیگی پسند آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کرے کہ اجتماعی طور پر ہم سب کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے عرش تک جائے۔ شکریہ، بہت شکریہ سنا۔ تو ناظرین چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے مہمانوں سے آپ سب کو روبرو کراتے ہیں، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے صاحب نسبت عالم دین اور معروف اسلامی اسکالر جناب مولانا عبداللہ طارق صاحب کا پرتپا خیر مقدم ہے۔ مولانا صاحب خوش آمدید۔ اسی طرح بھرپور استقبال پرتپا خیر مقدم مولانا نزاکت حسین صاحب آپ کا بھی تمام ناظرین کی طرف سے، اور ناظرین ایک بار پھر آپ کو اپنے اس پروگرام میں اور گفتگو میں شریک کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج کا جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے رمضان میں ہم نے کیا سیکھا۔ ناظرین رمضان المبارک کا جو 30 دنوں کا یہ پیریڈ ہوتا ہے، دراصل یہ ایک طرح کا تربیتی پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسان کے نفس کے تزکیے کا اہتمام کیا گیا ہے، روزوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، تلاوت قرآن پاک کے ذریعے، اور بہت حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی شعوری طور پر کبھی لاشعوری طور پر ہم گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کو اگر سودا دینا ہے تو وزن پورا پورا تول کر دینا ہے۔ اسی طرح باقی جو معاملات ہیں ان میں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاک صاف اور صاف ستھرے ہمارے معاملات ہوں۔ لیکن رمضان المبارک کے بعد کیا یہ جو ہمارے معاملات ہیں یا جو ہمارا طریقہ ہے یا ہمارے اخلاق ہیں، سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا وہ نماز اور حقوق العباد میں جب جس چیز کے بارے میں بات ہوگی وہ ہمارے اخلاق ہوں گے۔ تو اخلاق میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، کبھی کبھی غصہ ہونے لگتے ہیں، کبھی کسی سے ہم بد کلامی پر اتر آتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو رمضان المبارک کے بعد بھی ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک مہینے کا یہ جو تربیتی پیریڈ تھا مولانا صاحب، اس کے اثرات زائل ہوتے ہیں لیکن بتدریج زائل ہوتے ہیں، رفتہ رفتہ زائل ہوتے ہیں، اور بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں جو ماشاءاللہ ان کو آگے بھی اپنی پوری زندگی میں نافذ رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے ہاں کچھ اخلاقی تنزل آ جاتا ہے تو کس طرح سے وہ اس رمضان المبارک کے تربیتی پیریڈ سے استفادہ کریں اور اخلاق کو اپنے جو ہے وہ اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, एक पूरा महीना गुज़रा है और वो हमारे लिए इबादत भी थी और इबादत के साथ साथ वो तरबियत भी थी। उस तरबियत को, उसमें जो तक़वा सीखा है हमने, जो एहतियात सीखी है, ज़ुबान की एहतियात, आँखों की एहतियात, कानों की एहतियात, हाथ पैर की एहतियात, ये सारी एहतियातें और जो तक़वा हमने सीखा है, इसकी ज़रूरत मोहतरम हज़रात सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं थी। रमज़ान तो एक इबादत के साथ साथ वो एक तरबियत थी, एक ट्रेनिंग थी, एक मश्क थी। उस मश्क को काम लेने का वक्त अब आया है। ये जो 11 महीने अब शुरू होंगे, ये यूँ समझिए कि ये जांचने देखने का मौका होगा कि हमने रमज़ान से क्या सीखा और आने वाले दिनों में हमने उसको कहाँ तक बाकी रखा। तक़वा की आदत, हमने इस बात की कोशिश की थी, अल्लाह ताला ने हमें हलाल चीज़ों से भी सारे दिन के लिए, जो हलाल चीज़ें भी थी उनको भी हराम कर दिया था। तो हम हलाल चीज़ भी खाने से पहले देखते थे, इस्तेमाल से पहले देखते थे, क्या बात बोल सकते हैं उस पर भी देखना था, क्या चीज़ हाथ लगा सकते हैं ये भी देखना पड़ता था। ये तक़वे की जो हमने मश्क की है, देखना ये है कि रमज़ान में हम कहाँ तक उसको बाकी रखते हैं। कुरान मजीद में जहाँ रोज़े का अहकाम बयान किए गए हैं, मुसलसल बहुत सा अहकाम बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 188 में सूरह बकरा में एक बात फरमाई है। और मुफस्सिर, बहुत मशहूर मुफस्सिर हैं अबू सऊद, उनकी तफसीर मिलती है, तफसीर राज़ी के हाशिए पर वो किताब छपी है। उसमें उन्होंने बड़ा एक अहम नुक्ता बयान किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून, कि अपना माल, आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीक़े पर न खाओ। मुफस्सिर अबू सऊद कहते हैं कि रमज़ान के अहकाम बयान करने के बाद ये आयत लाने का मकसद ये है कि तुमने रमज़ान की मश्क तो की है, लेकिन एक बड़ा इम्तिहान अब दोबारा आ रहा है। ये 11 महीने तुम्हारे लिए इम्तिहान के हैं कि तुमने इस सबक से, इससे चीज़ा जो कुछ सीखा है वो रमज़ान के अलावा भी बाकी रहा, या रमज़ान की तालीम और रमज़ान के असबाक रमज़ान के साथ ही लपेट के रख दिए। बिल्कुल मौलाना साहब, इम्तिहान जब ख़त्म होता है तो थोड़ी सी इंसान को खुशी भी होती है, और खुशी में वो भूल जाता है कि इस इम्तिहान ने हमें क्या सबक दिया। और ऐसे में बहुत सी जायज़ चीज़ों के बारे में, जैसे मौलाना साहब ने बताया कि हमने एक मुकर्रर मुद्दत के लिए खुद उस पर पाबंदी अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ों में आयद कर रखी थी, अब वो पाबंदियाँ हट जाती हैं, तो ऐसे में इंसान का जो नफ्स है वो उसका रद्द अमल क्या होता है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है। अब पाबंदियाँ हट गई हैं, जायज़ चीज़ें जो हैं उन पर से तो पाबंदियाँ हट चुकी हैं, और जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हम ये देखते हैं कि तफरीहात में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर रमज़ान मुबारक में रुकावट थी, खुद साख्ता हमने भी पाबंदी आयद कर रखी थी ताकि हमारे रोज़े ख़राब ना हो, बातिल ना हो। तो अब आज़ादी जो मिलती है, ये आज़ाद रवि कहीं गुमराही की तरफ तो नहीं ले जाती या बहकाती तो नहीं है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअब्दुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अभी जैसा कि हज़रत ने बयान फरमाया, रोज़े जो हमसे रखवाए गए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, और रोज़े दो तरह के हैं। एक तो रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं जिसके अंदर हमें हलाल चीज़ों से भी मना किया गया है। एक दायमी रोज़े हैं, और ये दायमी रोज़े जैसा रमज़ान मुबारक के रोज़े रमज़ान का चाँद देखने से शुरू होते हैं और ईद उल फितर का चाँद देख करके ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरीक़े से एक दायमी रोज़े हैं जो बुलूगत से शुरू होते हैं और ज़िंदगी का सूरज गुरूब होने तक चलते रहते हैं। तो बुलूगत से लेकर हमारी ज़िंदगी का सूरज गुरूब होने तक जिन जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मना किया है, हमें उनसे बचना है, और जिन चीज़ों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, हमें उनको करना है। लिहाजा रमज़ान मुबारक के गुज़र जाने के बाद ये नहीं समझना चाहिए कि अब इबादत ख़त्म हो गई। और जिस तरीक़े से कुछ फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ के बाद सुन्नतों का नंबर आता है, तो फ़र्ज़ के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान गुज़र गया तो आपने इरशाद फरमाया शव्वाल के रोज़ों के मुतालिक, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर, कि जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, ऐसा है जैसा कि उसने पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे।
بہت بہت خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی مولانا صاحب کے ایک دائمی روزے بھی ہیں، اور یہ کون سی چیز ہے جو کہ اس چیز کو، یہ اس حقیقت کو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا موت ہے؟ بالکل موت ہی ہے جو جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں اس چیز کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے. اور موت اس آیت کے اندر یہی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت آنے تک، ہاں یقین جو ہے وہ اس سے مراد یہ حیات بعد ممات ہے، روزے جزا ہے. مولانا صاحب، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک دم خشک اور زاہدانہ سی زندگی اس طرح گزاری جائے کہ جس میں کہیں مسرتوں کا یا خوشیوں کا کوئی دخل نہ ہو. عیدین خاص طور پر مسلمانوں کے 2 بڑے تہوار ہیں، اور ان میں خوشیاں منانے کا حکم ملتا ہے، یہ منانے کی روایتیں ملتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کس طرح لوگ مناتے تھے؟ اس زمانے میں تو تفریحات کے اور ذرائع تھے نہیں، پھر ان کی تفریحات کیا ہوتی تھیں؟ نہیں، اس زمانے میں تفریحات اس زمانے کے مطابق تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مختلف قسم کے کھیل تھے، مشقیں تھیں، تیر اندازی تھی، جو مقابلے میں بھی کام آتی تھی، اور اس کے علاوہ جسم میں پھرتی پیدا کرنے کے لیے وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، شاہین سے کسی نے پوچھا کہ تو تیزی سے ادھر دوڑ کے جاتا ہے پھر واپس ادھر دوڑ کے آتا ہے، کرتا کچھ نہیں، تو دوڑنے کی فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. میں اپنا خون گرم رکھتا ہوں اس طرح سے. تو یہ خون گرم رکھنے کی ضرورت ہمیشہ آدمی کو رہی ہے، تفریح کے طریقے کچھ بھی رہے ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کا طریقہ تیر اندازی کا تھا. اس میں تیر چلانا، اس سے بھی آدمی کے ہاتھ پیروں کی مشق ہوتی ہے، پھر اس کو اٹھا کے تیر کو لا رہے ہیں، اس کے لیے دوڑنا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو ایک موقع پر کچھ لوگ تیر اندازی کر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا کہ ہاں ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامین. اسماعیل کی اولاد، یہ جتنے بھی عرب حضرات ہیں وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل کی اولاد ٹھیک کر رہے ہو، تم تیر اندازی کرو، تمہارے والد بھی اسماعیل بھی تیر انداز تھے. اسی طریقے سے اسی موقع پر یا کسی اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ کھیلوں گا. اور ایک گروپ کی طرف آپ ہو گئے. ادھر والوں نے کہا اللہ کے رسول جدھر آپ ہوں گے وہ تو کبھی ہارے گا ہی نہیں، تو ہم تو ہار جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور آپ کسی کی طرف سے لڑے نہیں، مقابلے میں نہیں آئے، لیکن موجود رہے. سارے دن مقابلہ چلتا رہا، نہ یہ ہارے نہ وہ ہارے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی برکت یہ ہوئی کہ ہارا کوئی بھی نہیں، دونوں ہی برابر رہے. تو یہ طریقہ تھا. ایک مرتبہ حبشے کے کچھ لوگ، وہاں کے کچھ خاص کھیل ہوتے تھے، وہ مسجد کے سامنے کے میدان میں وہ لوگ کھیل رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کا موقع دیا، اور آپ نے یوں اپنا ہاتھ کر کے، پیچھے حضرت عائشہ کھڑی ہو گئیں، اور اس موقع میں سے وہ دیکھتی رہیں. اور حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ تم یہ دیکھو کہ 9 عمر لڑکی کتنے شوقین ہوتی ہے کھیل دیکھنے کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ میں خود نہیں ہٹ گئی، آپ نے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، مسلسل دکھاتے رہے. یہ اس طرح کے جو کھیل ہوتے ہیں جس کے اندر فوش حرکتیں نہ ہوں، غلط الفاظ نہ ہوں، کوئی اور دوسرا غلط مقصد نہ ہو، مثال کے طور پر گھٹنے کھلے ہوئے نہ ہوں، جو شریعت کی پابندیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ دوڑنا، بھاگنا، کبڈی، یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی خاص تہوار کے موقع پر کوئی کریں تو کوئی حرج نہیں. مولانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. عصر حاضر میں اگر اس طرح کے جو میلے وغیرہ ہوتے ہیں یا بچوں کے لیے کچھ جھولے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، ڈولے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، کیا چیزیں ملتی ہیں آج عصر حاضر میں اس طرح کے تہواروں میں تفریحات کے لیے، بچوں کی تفریحات کے لیے؟ بچوں کی تفریحات کے لیے جو ہنڈولے وغیرہ ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں بچوں کو بھیجنا چاہیے تاکہ بچوں کے جو ہے بچوں کو خوشی ملے. اور جب بچوں کا دل خوش ہوگا تو انہیں لگے گا کہ آج عید ہے. تو اس طریقے کے مواقع پر بچوں کو بھیجنا چاہیے، ان کو اس کے لیے عیدی دینی چاہیے تاکہ وہ جو ہے اپنی جیب سے جو ہے خوب خرچ بھی کریں اور اپنا اس سے لطف اندوز بھی ہوتے رہیں. بالکل بالکل، بہت خوب. اللہ تعالیٰ مبارک کرے عید ایک بار پھر ہمارے تمام ناظرین کو انشاءاللہ، اور عید کی جو خوشیاں ہیں وہ سب کو نصیب ہوں. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. پہلے تو اکرم بھائی آپ سے مخاطب ہیں، پھر ایک کالر اور ہیں، ان کا نام بھی جانیں گے. اکرم بھائی پہلے آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. اکرم بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکرم صاحب ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے. آپ کے پورے ٹیم کو سلام. اور میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میرا 2 مکان تھا، ابا کے نام سے میں نے روم لیا تھا. میں نے
मैं आज हेलो बात जारी रखिए अकरम भाई। हाँ हेलो, मेरे 2 रूम लिया था मैंने, अब्बा के नाम से एक रूम लिया था। तो अब्बा का इंतकाल होने से पहला मैंने अब्बा से ये बात किया था कि मेरा रूम मेरे नाम से रखो ताकि मेरे भाई मेरे हिसाब में रहेंगे। तो अब्बा का इंतकाल हुआ है और मैं अम्मी जो है ना मेरे को रूम निकालने को नहीं देते कि बोले सबका हिसाब करो। तो मैं अगर जबरदस्ती से निकालूं तो मैं कुछ गुनहगार तो नहीं। ये माँ को सवाल तो मैं अपने सरों आंखों पर उठा के रखूंगा। मैं माँ को मैं अपने तकलीफ नहीं दिया, मैं बचपन से ही मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है। और आपने ये भी बताया था कि शायद बेटे की शादी होने वाली है, इसलिए आपको कुछ पैसों की भी जरूरत है। हाँ, बेटे की भी शादी होने वाली है, वो भी तकलीफ है, मैं परेशानी के अंदर हूँ। ठीक है भाई। मौलाना साहब ने इस सवाल का जवाब दिया था, लेकिन एक बार फिर इंशाल्लाह आज रहनुमाई हासिल करने मैं आवाज मेरे समझ में नहीं आ रहा था बराबर, इसलिए वापस अभी फोन ठीक है लगाया। इंशाल्लाह इस बार तफसीली होगी रहनुमाई। थोड़ा सा इंतजार है। कॉलर और हैं, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी नसीम साहबा। बाजी मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि मेरी बहन, उनके ना 13 साल हो गए शादी को, उनका शोहर ना छोड़ता है और ना ही मेरे पापा फैसला लेते हैं। और दूसरा सवाल है बाजी, ये हमारे घर में 18 से लेकर 35 साल की लड़कियां कंवारी बैठी है। ठीक है बहन। तीसरा और सवाल। बाजी तीसरा सवाल ये है कि बाजी मेरे ना इस साल ना 4 रोजे हुए, मैं पूरे रोजे बहुत बीमार रही हूँ। तो आपसे गुजारिश है आप दुआ करें कि कभी भी ना बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रही और शरीर से पूरे दाने हो गए हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करे। नाज़रीन एक नजर डालते हैं आज के दिन पर। आज का दिन तारीख क्या है में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद कि जिस तरह से रोज़े आपने पूरे किए हैं। आज 30वां रोज़ा है, आखिरी रोज़ा है। अल्लाह पाक का बेइंतहा शुक्र है कि उसने तमाम रोज़े हमारे हिफाजत के साथ पूरे करा दिए, बिना किसी परेशानी, बिना किसी हादसे या बिना किसी बीमारी के। 30 रमज़ान के अहम वाक़यात। जलील क़द्र सहाबी अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 30 रमज़ान सन 44 हिजरी में मिस्र में इंतकाल हुआ। इन्होंने ही मिस्र को फ़तेह किया था और वहीं इनका इंतकाल हुआ। 30 रमज़ान सन 256 हिजरी को मशहूर मुहद्दिस इमाम बुखारी का इंतकाल हुआ। ये 70 साल की उम्र में अपनी वालदा के साथ हज करने के लिए गए थे और फिर अरब में मुकीम हो गए। इन्होंने 80,000 लोगों से मुलाकात की है सिर्फ हदीसें जमा करने के लिए। इन्होंने बहुत सारे इस्लामी मुल्कों के सफ़र किए हैं हदीसें इकट्ठी करने के लिए और इन्हें 6 लाख के करीब हदीसें जो हैं, जो सही हदीसें या जैसी भी हदीसें थी, इन्हें मतन भी याद था और सनद भी याद थी। इनका हाफ़ज़ा इतना कवी था। इनकी जो सही बुखारी है वो बहुत अहमियत रखती है। कुरान के बाद बहुत सारे लोग उसे अहम तरीन किताब मानते हैं और वो है भी वाकई इस काबिल कि शिया सित्ता में सबसे टॉप पे आती है। इस किताब ने ही इनका नाम रोशन किया है और लोगों को सही बुखारी से बेइंतहा रहनुमाई मिलती है और बेइंतहा ईमान में इजाफ़ा होता है और फ़ायदा होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बेहतरीन वाक़यात, बेहतरीन सुन्नतें हमें बुखारी शरीफ में मिलती हैं। अल्लाह उन्हें अजर अज़ीम अता फ़रमाए कि उन्होंने इस तरह की तसनीफ़ हम लोगों के लिए छोड़ी है। अंदलुस के मशहूर शायर इब्न हज़म की पैदाइश 30 रमज़ान को ही हुई थी सन 384 हिजरी में। बहकी शरीफ की एक रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि रमज़ान की आखिरी रात में मेरी उम्मत के रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि चांद रात के दिन, आज के दिन आप लोग अपना ज़्यादातर वक्त मस्जिदों में गुजारें और बहनें अपने हुजरों में गुजारें और अल्लाह से दुआएं करें मग़फ़िरत की, क्योंकि अल्लाह की रहमत जोश में होती है और ये इनाम की रात होती है कि हमने 30 दिन रोज़े रखे हैं और आज की रात हमें इनाम मिलना है। तो इसलिए आप लोग इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से मग़फ़िरत चाहें भी और दुआएं भी करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया मजाज़ुल हक़ साहब। पूरे रमज़ान आपने हमें बहुत
कीमती हिदायत भी दी रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से। इसके अलावा रमज़ान मुबारक के हर दिन की तारीख़ी अहमियत के बारे में बहुत तफसीली रहनुमाई दी। पूरी टीम की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत दे और हम सब की तरफ से आपको ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। तो आइए तबस्सुम साहिबा से बातचीत के सिलसिले की को आगे बढ़ाते हैं। तबस्सुम साहिबा, सवाल क्या है आपका? फोन लाइन पे मौजूद हैं तबस्सुम? ऐसा लगता है तबस्सुम इंतजार नहीं कर सकी। महजबी साहबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ईद के बाद जो 6 रोजे रखते हैं तो कई लोग कहते हैं कि ईद के जस्ट नेक्स्ट डे जो है वो रोजा रखना जरूरी होता है, तभी रख सकते हैं। ये किस हद तक सही है? और दूसरा सवाल है कि मेरा एक चचेरा भाई है, वो बहुत ही ज्यादा जुए की तरफ रागिब हो गया हुआ है और इसकी वजह से उसके अपने फैमिली लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत तकलीफें हो रही है। मतलब कभी भी कुछ भी हो जाए ऐसा लगता है कभी कभी कि आवाज चली जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है। तो इस नशे को छुड़ाने के लिए जो है क्या करें? एक बार मौलाना ने कुछ कहा था कि 45 सूरह इखलास क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए थी। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मक़दम है। रशीद साहब फरमाए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शगुफ्ता बाजी, मुझे ये पूछना था कि एक तो आपको सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी जी। और मेरे को ये पूछना था कि मेरी एक नंद की ना एक पड़ोसन थी, उसके ना पहले जुम्मेवारी दिन उसकी दाल में बहुत दर्द था, तो मुझसे दरियाफ्त करने लगी कि मतलब मैं कर लूँ आपसे ये। वो मुझसे पूछने लगी कि मैं रोजा तोड़ लूँ, उससे बहुत तकलीफ हो रही थी और मैंने लेकिन हाँ नहीं करी, लेकिन उसने रोजा तोड़ लिया। मेरे ऊपर गुनाह है क्या इसका? ठीक है, ठीक है। चलो जी ठीक है, सवाल हो गया। ठीक है, सवाल तो आपका पहुंचा। दूसरे कॉलर से मुखातिब हैं, अपना सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रशीद भाई। जी जनाब, हमारा सवाल थोड़ा सा गौर से सुन लीजिए, लंबा सवाल है जी। एक हमारे दोस्त हैं जनाब, वो बहुत बीमार पड़े हुए हैं और अल्लाह को बहुत बुरा भला कहते हैं। वजह क्या है कि जब वो छोटे से थे तो उनकी माँ तो गूंगी बहरी थी, वालिद साहब उनके बाहर जाते थे कहीं ड्यूटी पे, तो 7वीं 8वीं में उन्होंने नशा करना सीख लिया। फिर नशा करने के बाद ऐसे ही उन्होंने दारू पीनी सीख ली और फिर ऐसे ही उन्होंने राजनी, चोरी, रेप वगैरह डकैती करनी सीख ली। तो उनके ऊपर मुकदमा से सबूत कम होने की वजह से तो वो बरी हो गई। फिर उसके बाद वो चले गए तबलीग में। तबलीग में किसी ने उन्हें ये कह दिया कि अल्लाह मियां हमसे बहुत मोहब्बत करता है, अपनी माँ से भी ज्यादा करता है, तो इसलिए नाराज है, पागल सा हो गया कि क्या नाम, अगर अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता था तो मैं इतना छोटा बच्चा था, मुझे नशे की हालत में क्यों डाल दिया, मुझे ऐसी उस टाइम बचाया क्यों नहीं? तो एक तो सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मैडम ये है कि जब हम सोना खरीदते हैं तो वो लोग उसमें ओरिजिनल सोना 100 मिलीग्राम में 85 मिलीग्राम देते हैं, तो ज़कात 100 मिलीग्राम पे देनी पड़ेगी, यानी ग्राम पे 8.5 होता है, तो 10 पे देनी पड़ेगी 8.5 पे। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल मौलाना नज़ाकत हुसैन साहब सोने वाला, उसके बारे में आपकी तरफ आएंगे, लेकिन जो पहला सवाल है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, आपने सुना गौर से, अब क्या किया जाए? वो अल्लाह से बहुत नाराज है। देखिए, बचपन में उसके साथ क्या हुआ, जो कुछ भी हालात रहे, बहरहाल तरबियत जब ठीक करने वाला कोई ना हो तो बच्चे इस तरह की आदतों में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह ताला उस बच्चे की हिफाजत फरमाए। अब उसके लिए आप हजरात जो कुछ कर सकते हैं वो ये कीजिए कि उसको समझाइए, बुझाइए और उनसे ये कहिए कि जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ और बहुत ज़्यादा गम में ना पड़ो। खुदा पाक जहाँ गिरफ्त बहुत करता है वहाँ गफूर रहीम भी बहुत है। अब जब उसको अल्लाह ताला ने राह रास्त पर आने की तौफीक दे दी है तो उससे कहिए कि तुम नमाज़ तौबा पढ़ो। किस वक्त क्या हुआ वो अल्लाह ताला की मसलहतें होती हैं, सारी बातों को हम न समझ सकते हैं न समझा सकते हैं। इस वक्त उसको ये चाहिए कि नमाज तौबा पढ़े, अल्लाह ताला से हिदायत की तौफीक मांगे और जो कुछ उसको बेहतर बातें समझ में आ रही हैं उन पर अमल करने की कोशिश करें। यही उनको समझाइए। ज़्यादा राज़ों को, कुदरत के राज़ों को समझना हर एक के लिए आसान नहीं है। इस वक्त करने का जो काम है वो यही है कि वो तौबा करे और राह रास्त पर आ जाए और जो जो कुछ उसे ठीक बातें मालूम हो रही हैं उन पर अमल पैरा हो। जी,
اب سونا ہمیشہ خالص نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ دوسری معدنیات کی بھی ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کس طرح سے کہ یعنی اس کا ریشیو کیا رہے گا؟ کیا جتنا ہے جس قیمت کا ہے اس پر اتنی ہی دینی ہوگی یا کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں اصل تو یہ ہے کہ اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس میں اگر کچھ ملاوٹ ہے تو اس میں گنجائش ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے، اس لیے اس میں ہیلے بہانے تلاش نہ کر کے ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ کا اگر زیادہ نکل جائے گا تو یہ اللہ رب العالمین اس پر اجر عطا فرمائیں گے، تو اس میں اور پھر کچھ نہ کچھ پیسہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے ہیلے بہانے سے اجتناب کرتے ہوئے مکمل سونے کی زکوٰۃ نکال دیں۔ جی، ان کا سوال یہ ہے جیسے کہ اگر ان کے پاس 90 گرام ہی سونا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شاید جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ اس کی کچھ زیادہ ہے، تو اگر وہ اس نصاب سے کم ہو جاتا ہے تو اس پر کیا زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، اگر نصاب سے کم ہو جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی، یعنی اس میں وہ جو کچھ نہ کچھ کھوٹ ضرور شامل پھر اس پہ کرتے زکوٰۃ ہیں، نہیں تو اگر وہ اس نصاب سے کم ہو جاتا ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، نسیم صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ 1.5 سال ہو گئے ان کی ایک عزیزہ کی شادی کو، تو ان کے شوہر نہ ان کو لے جاتے ہیں نہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، ان کو یہ چاہیے کہ یہ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا ودودو پڑھا کریں، اور دوسرے کہ بیچ میں کچھ لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر شادیاں جو ہوتی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی بیچ میں ہوتا ہے جو ذریعہ بنتا ہے ان دونوں کو جوڑنے کا، ان لوگوں کو یا کوئی دوسرے گھر کے خاندان کے ذمہ دار لوگوں کو بیچ میں ڈال کر اور دونوں کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے۔ کس وجہ سے وہ نہیں لے جاتے ہیں، کیا شکایتیں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش گھر کے خاندان کے بڑے لوگ کریں۔ 18 سے 35 سال کی لڑکیاں کنواری بیٹھی ہیں، شادی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں آ رہا، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے مولانا صاحب۔ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ صلاۃ الحاجہ پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد والضحیٰ کی صورت 21 مرتبہ اور عصر کی نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ۔ اور ایک آیت کریمہ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، جتنا پڑھ سکتی ہیں اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ 4 روزے ہی رکھ سکیں، اب بقیہ روزوں کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو انشاءاللہ ضرور شامل رکھیے گا مولانا صاحب دعا میں۔ اب اکرم صاحب کا سوال بہت اہم ہے کہ انہوں نے 2 کمرے لیے تھے، ایک کمرے میں شاید یہ خود رہائش پذیر ہیں، دوسرے میں یہ سوال پہلے بھی آیا ہے کہ ان کی والدہ اور ان کا بھائی رہتا ہے۔ اب اپنے والد کی زندگی میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ وہ کمرہ شاید والد کے نام سے اپنے پیسوں سے لیا ہے، اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بیٹی کی شادی بھی درپیش ہے، ادھر والدہ کو اگر یہ اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں تو شاید وہ اس پر تیار نہیں ہے، بھائی سے وہ کیا کہیں، بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ مسئلہ آپ نے سنا ہے، مولانا صاحب شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے معاملات میں جب تک 2-3 بھائی والد سب ایک خاندان شریک ہیں، ساجے میں رہتے ہیں، اس وقت تک جو کچھ بھی خریدا جا رہا ہے وہ سب مشترک ہے، اس میں ایک آدمی کی محنت زیادہ ہے، ایک کی کم ہے، 4 بھائی ہیں، ایک کم کماتا ہے، ایک زیادہ کماتا ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک نقطہ اس میں یہ ہے جیسا بھائی نے کہا کہ میں نے بچپن سے ہی بہت سخت محنت کی ہے اور یہ دونوں کمرے میں نے اپنی ذاتی پیسوں سے خریدے ہیں۔ میں سمجھ گیا، جی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائیں، ہر بھائی کو اس کے اگر والد نے یا خود اپنی مرضی سے علیحدہ ہو جائیں، پھر ایک آدمی لاکھوں کماتا ہے، ایک آدمی کچھ نہیں کماتا، ہر ایک کا اپنا حساب الگ ہے، لیکن ایک خاندان میں مشترک رہتے ہوئے، ساجے میں رہتے ہوئے، ایک بھائی نے زیادہ کمایا ایک نے کم کمایا، اس کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ والد کی جائیداد ہوتی ہے اور سب کے مشترک حصہ ہوتا ہے۔ نہیں مولانا صاحب، معذرت کے ساتھ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، دونوں کا تقسیم تو نہیں ہوا تھا نا، اگر والد نے تقسیم کر دیا ہوتا یہ تمہارا ہے اتنا تمہارا ہے، انہوں نے بڑھا کے 2 کمرے 4 کمرے بنائے ہوتے تب تو ان کا تھا، لیکن چونکہ والد کی موجودگی میں انہوں نے وہ کام کیا ہے، سارا خاندان اس وقت مشترک تھا، چاہے ایک آدمی نے محنت کی دوسرے نے نہیں کی یا کم کی، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جی، والد کی زندگی میں انہوں نے یہ کہا مشترک جائیداد ہے، جی۔ اور والدہ جو ہیں، اچھا یہ ہے کہ آپس میں اگر یہ رضامندی سے کر لے تو ٹھیک ہے، عذر شرع یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی محنت زیادہ تھی اس لیے ان کا حصہ زیادہ ہے، یا 2 کمرے ہیں ان میں سے ایک کمرہ ان کا ہے ایک سب کا مل کر ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ جی مولانا صاحب، عید کے اگلے دن ہی 6 روزے رکھنے چاہیے، یعنی میرا مطلب اس کی شروعات کر دینی چاہیے؟ جی یہ ضروری نہیں ہے، جی، اس کے لیے جو ہے وہ جب بھی چاہیں، اور لگاتار بھی ضروری نہیں ہے،
शव्वाल। इसलिए कि ये तो बहुत मुश्किल मसला है। अब कोई औरत जो है रोज़ा रखना चाहती है और वो अय्याम मामूलात से हो जाए तो वो कैसे रोज़े रख पाएगी। इसलिए रमज़ान के बाद शव्वाल के महीने में जब और बीच बीच में गैप देख करके भी अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, फजीलत उनको ये हासिल हो जाएगी। जी, 2 सवालात हमारे पास और हैं। चचाजाद भाई नशे का आदी है, वो नशे से कैसे निजात पाए? देखिए, ये आदतें जो हैं शुरू से कंट्रोल न किया जाए तो जिस तरह से एक नरम शाख जो है उसको हम वक्त पे नहीं संभालते हैं, बाद में वो तना बन जाती है और वो मसला बन जाती है और उसको या तो काटना पड़ता है या फिर उसी तरह से झेलना पड़ता है। ये आदतें जब पुख्ता हो जाती हैं तो इनका बदलना आसान नहीं होता। फिर भी बहुत से हकीम डॉक्टर नफ्सियाती तरीक़ों पर वो उनकी कुछ तदबीरें बताते हैं, वो कुछ किया जाए, समझाने बुझाने की कोशिश की जाए, दुआ भी की जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी, वासिफ खान साहब फरमाइए, सवाल क्या है? इशराक की नमाज के बारे में तरतीब पूछना है। ठीक है, जरूर बताएंगे मौलाना साहब, थोड़ा सा इंतजार। शहनाज साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। बाकी आपको भी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी के 2 बार रिश्ते हो चुके हैं, टूट जाते हैं। एक बार सगाई हो गई थी और दोबारा बातचीत तय हो गई थी जी, दोनों बार खत्म हो गए। इस मौलाना साहब से दुआ करें, करवा दें कि मेरी लड़की को अच्छा रिश्ता मिल जाए और शादी भी हो जाए इंशाअल्लाह। कोई वजीफा भी बता देंगे मौलाना साहब जी? देखिए, तजर्बा ये है कि आम तौर पर जब शादी की बात चले, फिर रुक जाए, रिश्ता हो जाए, फिर किसी बहाने से टूट जाए, ये चीज़ें जब होती हैं तो ये कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कोई पकड़ होती है। इसके लिए इस बच्ची को भी, उनकी वालदा को भी, उनके घर वालों को भी नमाज तौबा भी पढ़नी चाहिए, घर में सूरह बकरा पढ़नी चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम रखना चाहिए और कुछ सदका भी करें। और वो जो दुआ अभी बताई गई है, वो दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वो सूरत पढ़ें ईशा की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह ताला हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला अच्छा रिश्ता अता फरमाए। इंशाअल्लाह दुआ में भी याद रखिएगा मौलाना साहब, जो इज्तिमाई दुआ होगी इंशाअल्लाह। इशराक की नमाज की तफसील बता दीजिए मौलाना साहब। इशराक की नमाज सूरज जब निकल जाए और वो रोशन हो जाए उसके बाद जो है इशराक की नमाज पढ़ी जाएगी। 2-2 की नियत बांध ले, 4 रकात नमाज इशराक अदा कर ले। 4 ही होती हैं जी? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। सलार भाई इस्तकबाल है आपका, फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। बाजी सवाल ये है कि जैसे ईद की नमाज ईदगाह में या मस्जिदों में लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे 6 तस्बीरों के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जो लेडीज घर में नमाज अदा करती है तो उन्हें भी 6 तस्बीरों के साथ अदा करना पड़ेंगी। और दूसरा सवाल कि जैसे हमें इस्लाम के अंदर अल्लाह ने पैदा किया तो हमें सिखाता है कि छोटे बच्चों को भी हम आपसे बोलते हैं, फिर अल्लाह को क्यों हमारे तरह से बोलते हैं कि अल्लाह ये कर दे, अल्लाह वो कर दे, ऐसा क्यों? कहीं हम गुनहगार तो नहीं होते जा रहे हैं? ठीक, थोड़ा सा इंतजार। अफरोज आप बताइए सवाल क्या है? जी मेरा सवाल ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अफरोज साहबा। जी मेरा माल जो है ना, जेवर मेरा गिरवी पड़ा हुआ है, तो उसको मुझे ज़कात देना वाजिब है या नहीं है? ठीक, जेवर अगर गिरवी है मौलाना साहब? गिरवी है वो रकम जो इन्होंने ली थी, कर्ज ली थी गिरवी रख कर, उसके बारे में जानना होगा हमें। अफरोज साहबा से दरियाफ्त कर लेते हैं। अफरोज साहबा फोन लाइन पे मौजूद है और कहाँ है वो आपके पास? ऐसा लगता है कि राब्ता नहीं है। अफरोज साहबा हमें सुन पा रही हैं? राब्ता नहीं है। मौलाना साहब फिर भी आप थोड़ी सी रहनुमाई कर दीजिए। उन्होंने कर्ज लिया था और उसके लिए गिरवी रख दिया था जेवर, अब इनके पास वो पैसा भी खर्च हो चुका है तो इनके ऊपर ज़कात नहीं है अगर कोई और नकद पैसा नहीं है। जी, तो कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि गिरवी जो है इनका जेवर होता है लेकिन वो पैसे किसी और को देते हैं, रिश्तेदार को। हाँ, तो ऐसी सूरत में फिर क्या करें? तो फिर तो इनको ज़कात देनी होगी। अच्छा ठीक, एक कॉलर और है, अपना नाम बताइए। सरफराज साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मुझे ये पूछना था, मेरे बहन के रिश्ते आते तो है, बाकी घर पर आते हैं, घर से आते आते पूरे फिर बाहर चले जाते हैं, बाहर से फिर मना हो जाता है। यहाँ घर के अंदर सब बातचीत सब हो जाती है, फर्स्ट तो फाइनल कर जाते हैं, फिर घर से बाहर जाके फिर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ऐसे सवाल 2-3 और भी आ चुके हैं, इंशाल्लाह मौलाना साहब फिर बताएंगे। परवीन साहबा अगर आप फोन लाइन पे मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। अरे आप लोगों का बहुत बहुत हम शुक्र अदा कर रहे हैं कि आप लोगों की इतनी छोटी छोटी बातें हम लोगों का ब्रेन वॉश कर देती हैं।
जी अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। इसी तरह प्रोग्राम देखते हैं। मौलाना साहब, मौलाना तारिक साहब तो बताते हैं जब इतनी अपनाइयत से, उसमें आगे पीछे दोनों चीज बता रहे थे, नफा नुकसान। कल हमने एक वाकया हमारे सामने पेश आया, बताया था मौलाना साहब ने कि ज़कात घर घर जाके दी जाए, ढूंढ के दी जाए। तो कल हम एक घर में ऐसे गए, शाम को मालूम हुआ कि उनके घर हस्बैंड उनके खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, शेरवानी और पजामा कुर्ता इस तरह की चीजें उनके पास नहीं थी, कपड़े नहीं थे। उनकी मम्मी से पूछा, आज हमने कहा है उन्हें दिलाने के लिए। तो इस तरह की बातें जो है बहुत दिल को छू भी जाती हैं आप लोगों की, और उस पर अमल करने का दिल चाहता है। अल्लाह को बहुत जज़ाए खैर दीजिएगा हम लोगों को किस तरह हिदायत रहे, हर दिन हर मोमिन की ईद रहे। और आप लोग जो है क्या कहते हैं, इस तरह प्रोग्राम चलाते भी रहिएगा, ताकि हम लोग घर में बैठे मौलाना लोग मिल जाते हैं, आप लोगों की अच्छी बातें मिल जाती हैं। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और जो वाक़या बयान किया मौलाना साहब, उस पर भी हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अकरम साहब एक बार फिर फ़ोन लाइन पे हैं। जी अकरम भाई बताइए, आपका सवाल लगता है आपको उसमें तसल्ली नहीं हुई, अब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो जी अकरम भाई। हाँ, मेरे अब्बा जब हयात थे उस टाइम मैंने अब्बा से बोला था कि मेरा रूम जो है मेरे नाम से रखो, ताकि मेरे दोनों पैर टूटे हुए हैं। तो उस वक्त मैंने अब्बा से बोला था, अब्बा ने मेरे को बोले कि वो अपने नाम से घर ले ले, तेरा घर तू अपने नाम से रख ले। तो मैंने उनसे ये वादा किया हूँ कि मैं अपने भाइयों को भी और माँ को भी कभी तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा, और ना ही मैंने अब तक कभी उनको तकलीफ पहुँचाया, ना ही उनका मैंने 1 रुपया मैंने लिया है। तो ये तो अभी भाई जगह पर भी नहीं है, एक भाई अलग है, एक भाई ऑफ हो गया, एक ही भाई मतलब बिगड़ शादी का यहाँ माँ के पास है। भाई आप रहते कहाँ पर हैं? अकरम साहब कहाँ से फोन कर रहे हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपके लिए मुनासिब होगा कि आप उस इलाके के किसी मोतबर आलिम के पास जाकर के अपने हालात बताएं और उसके बाद उनसे जवाब तलब करें, पूरे मसले की नोयत बताइए, इंशाअल्लाह वहाँ से आपको भरपूर रहनुमाई मिलेगी। बिल्कुल, और चूँकि आपके वो वालिदा भी वहाँ पर मौजूद हैं, आपके भाई भी वहाँ मौजूद हैं, तो बेहतर यही होगा कि वहाँ के किसी मुफ्ती साहब से या आलिम दीन से आप रुजू करें। बाकी हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ दूर करें और आपके मामले को आसान करें बिना किसी आपसी चपकलिश के। आलिया आपसे बात कर रहे हैं, बताएं सवाल क्या है? सवाल ये है हमारा कि मौलाना अब्दुल तारिक साहब और गुप्ता साहिबा जो है, इन लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, हम सबको बहुत हिदायत मिल रही है। और मौलाना अब्दुल तारिक की गुफ्तगू इस कदर संजीदा और इस कदर मुहज़्ज़िब है कि हम बयान नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात करते हैं। जी, मौलाना साहब की तरफ से शुक्रिया, मुस्कुरा रहे हैं मौलाना साहब। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी उम्र दराज करे। हमारी कॉल जमाने के बाद मिली, हम इस कदर अफसोस में रहते थे कि हमारी कॉल नहीं मिलती है, और हम दुआ में हमेशा आपका प्रोग्राम देखते हैं, और दुआ में भी हर प्रोग्राम देखते हैं बैठ के, लेकिन कॉल नहीं मिलती थी। जी, आज आप किसी दुआ के लिए गुजारिश है या हुक्म है तो कहिए। नहीं, मौलाना अब्दुल तारिक साहब ने कहा था कि बीमार के लिए सदका करो, 260 रुपए दो। 360 तो ये कई बार देना है, ये पूछ लीजिए उनसे। ठीक है, वो खुद ही बताएंगे। 360 करके 5 मरतबा, 360 करके 5 मरतबा देना है। टोटल 1800 रुपए होते हैं। और जितने ज्यादा जरूरतमंद परेशान आदमी की मदद करेंगे, जैसे हमारी बहन ने अभी कहा, तलाश करने पर पता चला कि उनके बच्चे रो रहे हैं कपड़े न होने की वजह से, और हम घर बैठे हुए आराम से, कोई आ गया, उसने कहा मैं मोहताज हूँ, हमने 500 रुपए दे दिए। कोई और आया, मैं बहुत गरीब हूँ। ऐसी औरतें हमारे सामने दिल्ली में ऐसे नमूने मौजूद हैं कि औरत आई, उसने कहा मैं बेवा हूँ, और घर की औरत ने या घर के आदमी ने जो है 2000 रुपए उठा के दे दिए। बाद में किसी से पता चला कि इसके बच्चे भी हैं, इसका शौहर भी है, सब कमा रहे हैं, बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तरीका जो है हम लोगों का आराम तलबी का, ज़कात का फरीज़ा भी अदा हो जाए और हमें हिलना भी ना पड़े, कहीं जाना भी ना पड़े, ये तरीका मुनासिब नहीं है। जिस तरह हमारी बहन के तजर्बे ने इनको बताया, इस तरह से सैकड़ों लोग हैं, और कुरान मजीद में इसी बात को पसंद किया गया है कि वो चेहरे से पहचानेंगे, हालात टटोल के पता चलाएंगे, जो लिपट लिपट के मांगते नहीं फिरते हैं, लेकिन वो मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं। आप तलाश करके जब उनको देते हैं तो आपकी ज़कात जो है वो इंतहाई तासीर पैदा करती है और आपकी खैर बरकत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ज़रूरतमंद का पता लगाकर उसको देने की कोशिश की। बिल्कुल, परवीन साहबा के जज्बा हमदर्दी ने आज दिल खुश कर दिया, बहुत दुआएं निकली उनके लिए। कल भी इसी तरह, परसों शायद एक भाई का फोन आया था, वो यूपी से बोल रहे थे कि उनके पास कपड़े नहीं है नए, जी कपड़ों के लिए ही उन्होंने दरियाफ्त किया। हम भी सोचते रहे कि कोई अल्लाह का बंदा है, किस तरह से उनसे राब्ता करें और कोई मदद का रास्ता निकालें।
لیکن یہ وہاں کے مخیر جو حضرات ہیں، اہل ثروت حضرات، مقامی لوگوں کو چاہیے اگر وہ تلاش کریں گے تو پتہ چل جائے گا. وہ تو آدمی مانگنے نہیں آئے گا آپ کے پاس. بھیک مانگنا ایک بہت بڑا بھاری کام ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا، لیکن آپ ان کے گھر پر پہنچ کر تلاش کر کے ان کا پتہ لگا کے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ انتہائی برمحل ہوگی. تبسم اور ریحانہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں اگر فون لائن پہ موجود ہیں تو. تبسم آپ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرا سوال ہے کہ کوئی جوا کھیلتا ہے، جوا تاش پتی جو ہوتی ہے نا، ہاں، تو اس کے پیچھے ایسے پڑا رہتا ہے کہ گھر دوار یا کام دھندا بھی کرتا ہے تو ادھر سے زیادہ وقت چھوڑ کے زیادہ وقت اسی میں آ کے لگاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے وائف کے ساتھ بہت جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیے جو اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں انتشاس روزے نہیں رکھ پا رہی، ان کی بہت عمر ہے، تو کیا ان کو فدیہ دینا پڑے گا؟ اور ایسی بات ہے کہ فدیہ جہاں تک دینے کا معاملہ ہے، ہم لوگ افطار دے رہے ہیں کسی کو، لیکن پورا کھانا وانا خرچہ ابھی کچھ حالات ایسے نہیں ہے کہ پورا دے، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور میرا بھائی ہے جو بہت ہی نیک ماشاءاللہ سے ہے، لیکن وہ مطلب اس کی شادی بیاہ کے بارے میں جب بات آتی ہے تو لوگ آج کل یہ سوچتے ہیں کہ کوئی انجینئر ہو، کوئی اچھا پوسٹ تک کوئی آدمی ہو، یا اپنا ہی دکان ہو، کہیں پہ وہ دوسری جگہ ملازم ہے، اگر 20-30 ہزار کماتا ہے تو اس کی کوئی جلدی رشتے نہیں ہوتے، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے. ریحانہ صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں، میرے نا کافی لوگوں پہ، رشتہ داروں پہ پیسے ہیں، 10-12 سال ہو گئے. اس ٹائم تھا ہمارے پاس، ہم نے دے دیا جو بولتا تھا، اب کوئی دینے کو راضی نہیں ہوتا، ہم اس ٹائم پریشان ہیں. آپ کے پیسے رشتہ داروں کے ہاں قرض کے طور پر ہیں؟ نہیں، ہاں جی ہاں، مطلب جیسے ایک لڑکا ہمارے پاس رہتا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، تو شادی تھی اس کی، بولے میں دے دوں گا، وہ بھی اس نے بھی نہیں دیا، اور ہے کافی لوگوں. ٹھیک ہے، کیا کیا جائے مولانا نزاکت حسین صاحب؟ مسئلہ آپ نے سنا. دیکھیے، یہ تو انتہائی ظلم کی بات ہے کہ ایک آدمی ضرورت کے موقع پر قرض لے لیتا ہے اور پھر واپس نہیں کرتا. ان بہن کو تو اللہ کی طرف سے بے شمار اجر مل رہا ہے، لیکن یہ جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، صلاۃ الحاجہ بھی پڑھے، اور یہ ان ربی علی کل شیء قدیر کا کثرت کے ساتھ ورد رکھیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو نرم کرے گا اور وہ لوگ واپس کریں گے ان کے پیسے انشاءاللہ. اب سالار بھائی کا جو سوال ہے مولانا صاحب کہ وہ عید کی جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں باجماعت نماز یا عیدگاہوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے عید کی نمازوں میں، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے عید کی نماز ہے؟ دیکھیے، خواتین اگر پردے کے ساتھ کہیں اہتمام ہے اور عورتیں شریک ہو سکتی ہیں تو وہ تو پوری نماز اسی طرح سے پڑھیں گی جیسے امام پڑھا رہے ہیں، لیکن گھر پہ جو وہ پڑھتی ہیں تو وہ نماز عید نہیں ہوتی، بلکہ نماز شکر کہہ لیجئے، یا نفل نماز ہوتی ہے، یا اشراق اور چاشت ہوتی ہے، اس میں وہ تکبیرات کی پابندی ان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک. اب ایک سوال اور مولانا صاحب کہ بچوں سے بھی کبھی آپ جناب سے مخاطب ہوتے ہیں، تمیز اور تہذیب سے گفتگو کرتے ہیں، پھر اللہ کے لیے کہ اللہ تو سب جانتا ہے، تو سب دیکھتا ہے، تو یہ لفظ جو کبھی تو ہے یا جانتا ہے، کہیں یہ بے ادبی میں شمار تو نہیں ہوتا؟ دیکھیے، یہ تو تڑاک جو ہے اللہ کے ساتھ جب ہوتی ہے تو یہ بے ادبی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی شان میں اس کی وحدانیت، اس کے لفظوں کے معاملے میں بھی، اس کے عقیدے کے معاملے میں بھی وحدانیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اس میں چاہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، فرماتے ہیں، بولنے میں ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارے لوگ بول رہے ہوں، اس لیے وہاں وحدانیت کی زیادہ اہمیت ہے، لفظوں کا ادب وہاں نہیں ہے، دل کے اندر ادب ہوتا ہے. کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہو پروردگار تو میرا یہ کام کر دے، اور تو بولتے وقت اس کے ذہن میں بے ادبی ہو. وہ جو اللہ سے دعا کر رہا ہے تو بے ادبی تو ہو نہیں سکتی. وہاں وحدانیت زیادہ اہمیت رکھتی ہے الفاظ کے ادب کے مقابلے میں. بالکل ایسا. اور جو بے تکلفی ہوتی ہے یہ محبوبیت کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے کبھی کبھی. ایسا لگتا ہے جیسے اپنے دیرینہ لگاؤ کو، اپنی دلی وابستگی کو انسان ظاہر کر رہا ہے. آشنا ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے. آشنا صاحبہ بہت دیر ہو رہی ہے، ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے اور اپنا سوال بتائیے. خدیجہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے. خدیجہ صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے. وعلیکم.
हमारे ससुर साहब ना बहुत अच्छे हैं। ठीक। लेना देखिए तू बात करना नहीं क्या बोल रही? हाँ, ठीक है, सुन रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। फिर मसला क्या है? मतलब ये हम लोग 2 भाई हैं। हाँ। हमारे ससुर साहब बहुत बीमार रहते हैं। हाँ। चल फिर नहीं सकते हैं। हाँ। बहुत परेशान रहते हैं, रोजा भी नहीं रख सकते हैं। मैंने उनके बिस्तर पर सब, मगर नमाज रोजा का बहुत, नमाज का पाबंद है। और अल्लाह से यही दुआ करिए कि हमारे ससुर साहब अच्छा हो जाए, अच्छे हो जाए। और हमारी एक लड़की है, अल्लाह से दुआ करिए कि शादी ब्याह कहीं जल्दी हो जाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिस तरह के सवालात बहुत आ रहे हैं मौलाना साहब, इंशाअल्लाह सबको दुआओं में याद रखेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। जुए की आदत बड़ी ख़राब होती है मौलाना साहब, कभी कभी घर तबाह हो जाते हैं, खासतौर पर घर वाले बहुत परेशान रहते हैं, तो इसको तर्क करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, एक तो शुरू से ही इस पर नज़र रखनी चाहिए। हम अक्सर ये कहा करते हैं कि बच्चा जब घर से गायब रहने लगे, किसी काम के लिए कह के गया जिसमें 10 मिनट लगते हैं और आधे घंटा हो गया, तो उससे पूछे बेटे कहाँ रह गए थे। इसलिए कि इसी गायब रहने में गलत आदतें पड़ जाती हैं, फिर उसके बाद बेकाबू हो जाता है मसला। इसलिए बहरहाल जो गलती हो गई अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। अब उसके लिए यही है कि उनको समझाइए, रोकिए, उनको उसकी खराबियाँ बताइए। हमेशा आदमी एक पुरुम्मीद रहता है। जुआरी का मामला ये होता है कि आज हारा है, उसे उम्मीद है कल जीतूंगा, फिर लगा देता है, और फिर हार जाता है, फिर लगा देता है। ये उम्मीद उसको सिलसिले को टूटने नहीं देती। इसलिए उसको बताइए कि फलां आदमी की ज़िंदगी देखो बर्बाद हुआ, तुम फलां को देखो बर्बाद हुआ। ये सारी चीज़ें उनको समझाइए। और दुआ के लिए तो एक तो जो सूरतुल फुरकान के आखिरी रुकू में 19वें पारे में जो दुआ है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए मुफीद है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद कम से कम 41 मरतबा पढ़कर इनके घर के लोग दुआ कर लिया करें। नमाज हाजत पढ़ें, और ख़ास इस नीयत से कि परवरदिगार हमारे बच्चे की ये बुरी आदत छूट जाए, इस काम के लिए किसी को सदक़े में कुछ रकम दें, इंशाअल्लाह ताला ये आदत छूट जाएगी इंशाअल्लाह। गुलफशान फरमाइए, क्या सवाल है आपका? गुलफशान मैं सुन पा रही हूँ बहन? अगर हमारी आवाज़ अब तक पहुँच रही है तो अपना सवाल बताइए। टीवी की आवाज़ म्यूट कीजिए। सवाल क्या था, जवाब क्या आया? बहरहाल जो आया सर आंखों पर। बताइए रजा भाई, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन जी, मैंने इससे पहले दुआ के लिए दरखास्त किए थे मौलाना तालिब साहब से, आप लोगों से भी। दोनों, मेरा लड़की का शादी है 1 जुलाई को है, लेकिन थोड़ा पैसा मिलने में थोड़ा रुकावट अड़चड़ी आ रहा है। थोड़ा आप लोगों से दरखास्त है दुआ के लिए, इंशाअल्लाह ताला हमारा काम बहुत अंजाम सही से दे पाए। इंशाअल्लाह बिल्कुल। तो दुआ की दरखास्त भी है मौलाना साहब, ये सवाल भी रखिएगा ज़हन में। कोई वजीफा बता दीजिए जिससे कि इनका काम मजीद आसान हो जाए। देखिए, बद्दुआ की जो सूरत हम बताते हैं वो सिर्फ रिश्ता होने के लिए नहीं है, बल्कि वो असबाब व वसाइल हासिल होने के लिए भी है। बद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला। खुदा पाक ने तुम्हें छोड़ नहीं दिया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। खुदा पाक तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पूरी सूरत पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला रिश्ता आसानी से हो भी जाएगा, और उसमें जो खर्चों की परेशानी होती है वो भी नहीं होगी। इसलिए बद्दुआ की सूरत सुबह शाम पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं, और अब आखिर में जो दुआ होगी इंशाअल्लाह उसमें भी ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। बिल्कुल। ये कितने दिन पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मौलाना साहब? जब तक अल्लाह ताला इनकी सहूलतें न दे दे, जब तक शादी न हो जाए। 1 जुलाई बता रहे हैं तो तकरीबन 1 महीना भी नहीं है जी। कितनी बार पढ़ना है? 21 मरतबा सुबह, 21 मरतबा शाम पढ़ लें और दुआ करें। जी गुलफशान, एक बार फिर आपसे मुखातिब है। हमें उम्मीद है कि इस बार इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू जरूर होगी। फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन फरमाइए। बोल रहे हैं ना कि मेरे भाई है, वो बाहर देश में रहते हैं, कतर में रहते हैं, तो उनको पूरा मतलब बदन में पूरा दाना निकल गया, बहुत परेशान है वो। आने वाले हैं। हाँ, तो उनका डॉक्टर दवा भी नहीं दे रहा है और कोई इलाज भी नहीं हो पा रहा है, ठीक भी नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है। दुआ कराइएगा और कुछ ऐसा दुआ बता दीजिएगा कि ठीक हो जाए। और मेरे नाना बहुत सालों से बीमार है, उनके लिए भी कुछ दुआ बताइएगा।
और दुआ करा दीजिएगा। दोनों बातें इंशाल्लाह ज़हन में रहेंगी। थोड़ा सा इंतज़ार। शाहीन साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समुक्ता बाजी और मौलाना हजरात को भी। जी जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सबकी तरफ से। जी बाजी बहुत मुश्किल से कॉल मेरी लगी है। एक दिन कॉल लगी थी लेकिन उन्होंने काट दिया, मैं मूव करने जा रही थी उतने देर में उन्होंने फोन काट दिया बाजी। जी जी मैं ये कह रही थी बाजी पूरा रमजान चला गया, मैं आज अल्लाह के रहमत से मेरी कॉल लगी है बाजी। मैं ये कहना चाह रही थी बाजी कि ये जो सवाल के रोजे होते हैं वो क्या मैं रोजे की कजा भरने के बाद वो रख सकती हूँ या फिर पहले सवाल के रोजे ईद के 6 रख लूं फिर कजा को भरूं? आपके रमजान मुबारक के कितने रोजे कजा हुए हैं? मेरे 5 रोजे कजा हुए हैं। सिर्फ 5 रोजे? ठीक है चलें आपकी कॉल आज बहुत मुश्किल से। मेरा सवाल था बाजी कि मैंने ये 5 रोजे रखने के बाद मैं सवाल का ईद के 6 रोजे रखूं और क्या लगातार रखूं या मुनाफा करूं? और एक सवाल बाजी ज़कात के मुतालिक था बाजी कि हमारे पास तकरीबन 4 या 5 भर के सोने होंगे बाजी और 10 भर की चांदी होगी, लेकिन हमारी आमदनी जो है महीने की बाजी वो मुश्किल से 6-7 हजार से ज्यादा की नहीं है। घर खर्च भी मैंने मुश्किल से चलती है, तो मुझे ज़कात मैंने किस तरह देने होंगे, कैसे देने होंगे, थोड़ा ठीक है बहुत तफसील से प्रोग्राम देखती रहे। आपके सवाल को फौरन ले रहे हैं। इसके अलावा मजीद और की गुंजाइश नहीं, 2 सवाल बहुत क्योंकि और भी कॉलर्स हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता होगा और अल्लाह ने चाहा तो कॉल्स मिलती रहेंगी। मौलाना साहब 5 रोजे कज़ा हुए हैं, अब शवाल के 6 रोजे किस तरह रखे जाएं? पहले कज़ा अदा हो फिर शवाल के रोजे रखें? इनको ये इख्तियार है कि शव्वाल के रोजे जो रखेंगे उसी में इसकी नियत रखें, शव्वाल की नियत न करें वो भी उसमें शुमार हो जाएंगे। ये 6 रोजे रख लें, 5 तो इनके रमज़ान के छूटे हुए होंगे और 6ठा शव्वाल का होगा। और लगातार रखना ज़रूरी नहीं है, ईद के बाद से लेकर शव्वाल का महीना ख़त्म होने तक बीच में किसी वक्त भी रख लें, 2-3 इकट्ठे कर लें, अलग अलग एक करके रख लें, हर तरह से इख्तियार है। और उसके बाद अगर ये 5 रोजे अपने पूरे करके फिर शव्वाल के अलग रखना चाहें तो भी रख सकती हैं। यानी पहले अपनी कज़ा अदा करें बिल्कुल और फिर इंशाल्लाह शव्वाल के। 4-5 तोला सोना, 10 तोला चांदी, आमदनी 6 से 7 हज़ार रुपये, घर का खर्च बमुश्किल चलता है, लेकिन ये जो सोना या चांदी है ये निसाब के दायरे में आता है और क्या ज़कात फ़र्ज होती है इन पर? चूँकि ये निसाब के दायरे में आ गया, असल उनका सवाल ये था कि मैं अदा कैसे करूँ, कैसे अदा करूँ? देखिए या तो आप जो है कर्ज ले लीजिए किसी से ज़कात की अदायगी के लिए, या अपने बैलेंस में से थोड़ा रोकिए और उसकी अदायगी कीजिए। बहरहाल उसको अदा करना ही है, और चाहे तो अपने जेवर में से कुछ तखफीफ कीजिए, इसको बेच दीजिए, अपनी ज़कात अदा करें। ठीक। अब तबस्सुम साहिबा के जो 3 सवाल थे उनमें पहला तो जुए से मुताल्लिक़ था, दूसरा उनकी सास बीमार है, रोज़ा नहीं रख सकती, शायद बहुत उम्र दराज हैं वो, तो उनका फ़िदिया जैसे उन्होंने बताया कि वो सिर्फ इफ्तार दे रही हैं और इतनी गुंजाइश नहीं है कि शायद वो पूरे खाने का एहतमाम कर सकें, तो क्या ये नहीं? देखिए ये इन्होंने जो बताया ये खाना खिलाती हैं बिठा के, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ लोगों को बुला के बिठा के खाना खिलाया या इफ्तार कराया, वो उससे सही अदायगी नहीं होती। एक फ़िक़ह की एक इस्तिलाह है, एक इबाहत है, एक तमलीक है। तो इबाहत का मतलब होता है खाने की इजाज़त है, ले जाने की इजाज़त नहीं होती है उसमें, तो मालिक बनाना नहीं होता। न इस तरह ज़कात अदा होती है, न इस तरह से सदका फितर अदा होता है, न इस तरह से फिदिया अदा होता है। किस तरह अदा होता है फिर? उसका अदायगी इस तरह होगी कि जिस तकरीबन अगर हम कम से कम हिसाब लगाएं तो 1.25 किलो गेहूँ के आटे की कीमत लगाकर वो दे दी जाए एक रोज़े की तरफ से, इस तरह से अदा कर दें। और अभी अगर देने की गुंजाइश कम की है तो थोड़ा सा दे दें, फिर जो अल्लाह ताला गुंजाइश दे जब कर लें। चूँकि उम्र बहुत ज़्यादा बता रही हैं तो इसकी तो उम्मीद नहीं है कि बाद में सेहतयाब होंगी और रोज़ा रखने के काबिल होंगी, इसलिए फिदिया जितना बन रहा है इनका उतना अब दे दें और कुछ बाकी रह जाए तो बाद में अदा कर दें। जी मौलाना साहब, अब रिहाना साहबा का सवाल है, थोड़ा सा समाजी नौयत का भी है, थोड़ा उसमें मजहबी उमूर भी शामिल होते हैं। माशाल्लाह दीनदार है, किसी जगह वो मुलाजमत करता है, लेकिन जब लड़की के रिश्ते आते हैं तो वो लोग ये चाहते हैं कि लड़का बहुत ऊंची पोस्ट पर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। तो आज ये समाज ने, ये लड़की वालों ने ये मियार क्यों बना लिया है? अगर लड़का नेक है, दीनदार है, अच्छी जगह मुलाजमत करता है, तो क्या ये काफ़ी नहीं है एक अच्छे रिश्ते के लिए? देखिए कल भी इस सिलसिले में हज़रत ने तफसील से इसका जवाब दिया था कि इंसान जो है जब शादी करता है तो उसकी 4 बुनियादें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई,
خوبصورتی ہے، مال و دولت ہے، حسب نسب ہے اور تقوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کو ترجیح دو۔ جی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں آرام سے نہیں رہتے تھے، گھوما کیا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گشت پر نکلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بوسیدہ مکان ملا، وہاں سے کچھ آواز آ رہی تھی، ایک بڑھیا اپنی بچی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جانور کا دودھ نکال لو۔ بچی نے دودھ نکال لیا، اس کے بعد کہا بیٹی اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ تو وہ بچی کہتی ہے امی جان کیا آپ کو عمر کا خوف نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹی عمر ہمیں یہاں تھوڑی دیکھ رہا ہے۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ امی جان عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا رب تو ہمیں یہاں پر دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے پورا واقعہ سنا، صبح تشریف لائے، مجلس لگی، لوگوں کو بھیجا کہ جا کر کے معلوم کرو بھائی کیا معاملہ ہے، وہاں پر کون رہتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ مال اور دولت نہیں ہے، لڑکی کی شکل و صورت بھی معلوم نہیں ہے کیسی ہے، حسب نسب کیا ہے کچھ بھی پتہ نہیں، کسی دیہات سے آ کر کے رہ گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا پیغام نکاح بھیجا اور رشتہ ہوا، شادی ہوئی، اور بعد میں اسی سے ایک نسل چلی جس میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، تو یہ پیدا ہوئی۔ یہ لڑکی جو تھی ان کی نانی تھی۔ جی جی جی، تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دینداری جو ہے اس کو جو ہے وہ بنیاد بنانا چاہیے۔ تو تھوڑا سا اپنا آپ کو ڈاؤن کریں، اگر کیا نام اس میں اگر رشتہ نہیں مل رہا ہے اپنی عمر کو ضائع نہ کریں، اس لیے کہ عمر کے ضائع کرنے کے بعد جو پھر نتائج ہوں گے وہ بڑے سنگین نتائج ہوں گے۔ بالکل۔ گلبہار صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ باجی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام، جی بتائیے گلبہار کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال آج میری بہن کے متعلق ہے۔ میری بہن روبی جو ہے سری نگر میں رہتی ہے اور وہ جو ہے آپ کو فون بہت بار ملاتی ہے، 2 پروگرام دیکھتی ہے لیکن اس کا سوال نہیں مل پاتا آپ سے۔ وہ بیمار بہت رہتی باجی، اس کے ڈسک کی پرابلم ہو گئی، کمر میں بھی گردن میں بھی، اور ماشاء اللہ سے نماز کی بہت پابند ہے، روزے بھی نہیں چھوڑی اتنی ایسی حالت میں۔ تو آپ ان سے مولانا عبداللہ طارق سے کہیں کہ پلیز ان کے لیے آپ دعا کرا دیجیے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، تھوڑا سا انتظار۔ ریحانہ بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ریحانہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بہن۔ ہاں میرے نا دونوں پیروں میں بہت زیادہ درد ہے۔ ٹھیک اور ہے۔ ہاں ہلو جی جی، پیروں میں تکلیف ہے یہ بتایا آپ نے؟ جی، اور کافی لوگوں پہ پیسے ہیں، 10-12 سال ہو گئے، کسی پہ 15 سال، کوئی دینے کو راضی نہیں رہتا۔ اچھا، قرض کی ادائیگی کا مسئلہ بھی ہے مولانا صاحب، قرض محبت کی قینچی ہے، یہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ دیکھیے قرض دینے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھوڑا بہت کہ اگر یہ واپس نہ آیا تو ہمارا توازن تو خراب نہیں ہو جائے گا، ہمارا بیلنس تو نہیں بگڑ جائے گا، ایک تو یہ دیکھنا ضروری ہے۔ دوسرے ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں، ایک آدمی ہے بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے اور صبح شام تک مشکل سے 200-250 روپے کماتا ہے اور وہی اس کے خرچے میں کام آ جاتے ہیں۔ اب ہم سے وہ 5000 روپے مانگنے آیا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دے گا کہاں سے۔ اگر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں دے گا تو نہ صحیح، تب تو آپ دے دیجئے، لیکن اگر آپ کے حالات بگڑ جائیں گے اور آپ کی پریشانی ہو جائیں گی تو پھر ایسے آدمی کو دینے سے معذرت کر لیجئے، جو وہ جتنا مانگ رہا ہے اس سے کم دے دیجئے اور یہ نیت کر لیجئے کہ دے دے گا ٹھیک ہے ورنہ ہمارا زکوٰۃ میں لگ جائے گا، یا کسی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جو آئندہ کرنا چاہیے آپ کو۔ اب جو کچھ ہو گیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھیے، دعا کیجئے، اور یا غنی یا مغنی اللہ کے 2 نام ہیں، یہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں اور سے اتنا دے دے گا جتنا آپ کا گیا ہوا ہے اس سے زیادہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ دانتوں میں تکلیف کے لیے بہن نے کوئی دعا جانی ہے؟ اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اور یہ پیا کریں بار بار، صبح شام کم از کم 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام سورہ فاتحہ پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے اللہ کا فضل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گلفشا کے بھائی کے جسم پہ دانے ہیں، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ کوئی دوا جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی، ڈاکٹرز بھی دوا نہیں دے پا رہے ہیں، تو دعا بتا دیجیے۔ یا سلامو دن میں کم از کم 1000 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ صحت نصیب جی مولانا صاحب، وقت دعا ہے، تقریباً تمام سوالات ہم نے لے لیے، لیکن آج کئی سوال ایسے ہیں جن میں کہ لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، رشتوں کے ٹوٹ جانے کا سوال ہے، اسی طرح کہیں نانا بہت زیادہ بیمار ہیں، کہیں صرف ڈسک کی پریشانی گلبہار صاحبہ نے بتائی کہ ان کی بہن کی ہے، خدیجہ صاحبہ کے سسر بہت زیادہ علیل ہیں، تو یہ تمام پریشانیاں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ نے سنی۔ اس کے علاوہ ایک ذاتی گزارش یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، خاص طور پر مولانا معظم صاحب کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے، تو جب دعائے خیر کریں ایصال ثواب میں تو انہیں بھی اور تمام مرحومین کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम वअफ़ु व तकर्रम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा क़्दि हाजातिना वस्तुर औरातिना व कुल्लना मुईनन व ज़हीरा। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला राद्द लिमा क़ज़ैत वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैल फ़िन नहार व तूलिजुन नहार फ़िल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। रहमान दुनिया वल आखिरति बरहीमहुमा तुअतीहिमा मन तशा व तमनअ मिनहुमा मन तशा। इरहमना रहमतन तुग़नीना बिहा अन रहमति मन सिवाक। इलाहुल आलमीन, हमारे दुखते हुए दिलों को तो खूब देख रहा है। जो भाई और बहन हमारे सामने बयान कर रहे हैं, इनके बयान करने से पहले तो इनके दर्दों से वाकिफ़ है, इनकी तकलीफ़ों से आशना है। ए परवरदिगार, ये रमज़ान का आखिरी दिन, यही जुमे का दिन, इलाहुल आलमीन, रोज़े की हालत में हम लोग तेरे सामने दामन पसारते हैं। परवरदिगार, तेरे सामने हाथ फैलाते हैं। रब्बुल आलमीन, तेरे करम की भीख मांगते हैं। परवरदिगार, ये बिलखते हुए बहनें, ये आंसू बहाते हुए भाई अपनी बीमारियों का, अपनी नादारियों का, अपनी तरह तरह की परेशानियों का जिक्र करते हैं। परवरदिगार, हम तेरे सामने हाथ फैलाते हैं, अपने लिए भी मांगते हैं, अपने इन तमाम भाइयों के लिए भी मांगते हैं। ए परवरदिगार, इनके दुख दर्द को देखने वाला और उनको जानने वाला और उनका एहसास करने वाला तो उससे बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है। ए परवरदिगार, हम सब के दुखों को, इन सब के दर्दों को तेरी बारगाह में पेश करते हैं। इलाहुल आलमीन, इनके दुखों को देख ले, इनकी तकलीफ़ों को देख ले। ये बच्चियां जो उम्रें ढली जा रही हैं और इनके रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, किसी की नादारी की वजह से, किसी लड़के के अच्छे पोस्ट पर न होने की वजह से उसका रिश्ता नहीं हो रहा है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है। परवरदिगार, ये सारी दुख भरी दुनिया तेरी एक निगाह में हर एक सामने है। परवरदिगार, इन सब के लिए तुझसे भीख मांगते हैं, अपना करम फरमा दे, अपना फजल फरमा दे, इनकी मुश्किल आसान फरमा दे। ए परवरदिगार, इस माह मुबारक में जिन लोगों की इबादतें तुझे पसंद आई हों, जिनके रोज़े तुझे अच्छे लगे हों, उनके दुआओं को इसमें शामिल करके हमारी दुआओं को उनके साथ में कबूल फरमा ले। ए परवरदिगार, जिनकी तिलावत तुझे पसंद आई हो, वो भी इस वक्त में कुछ न कुछ हमारे साथ दुआ में शरीक होंगे, उनकी आमीन में हमारी दुआओं को शामिल कर ले। ए परवरदिगार, तेरे सिवा किससे मांगें, कौन देने वाला है, किसके हाथ में क्या है। हर एक जेब खाली, दामन खाली, हाथ खाली है। परवरदिगार, तेरे हबीब ने फरमाया है, यमीनुल्लाहि मलआ वकिलता यदैहि यमीन। अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने हैं और अल्लाह के दाना हाथ, परवरदिगार, तेरा दाहिना हाथ भरे हुए हैं। ए परवरदिगार, तो खुद ये फरमाता है कि सारी दुनिया के इंसान मुझसे मांगें और मैं उन सब की मांगें पूरी कर दूं, तब भी मेरे ख़जानों में एक ज़र्रे के बराबर कमी नहीं आएगी। ए गनी अनिल आलमीन, ए मालिकुल मुल्क, ए बेपनाह ख़जानों के मालिक, तेरे सामने हम मोहताज हाथ फैलाते हैं, तेरे दर पर खड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं। ए परवरदिगार, यौमुल जायज़ा और लैलतुल जायज़ा सामने हैं। परवरदिगार, इनाम तो वो मांगे जिसने कोई कारनामा किया हो। हमने परवरदिगार से के सिवाय गुनाहों के कुछ नहीं किया। तो तरावीह में कोताहियाँ हुई हैं, रोज़ों में कोताहियाँ हुई हैं, तिलावतों में कोताहियाँ हुई हैं। ए परवरदिगार, हम इनाम के हकदार नहीं हैं,
لیکن فضل کے امیدوار ہیں. اے پروردگار اپنے فضل سے نواز دے, اپنے کرم سے نواز دے, ہر مشکل آسان فرما دے. جتنے بھائیوں اور بہنوں نے اپنے دکھ درد بیان کیے ہیں پروردگار سب کی حاجتیں پوری فرما دے. آنے والے سال کو ہمارے لیے, پورے ملک کے لیے, پورے عالم کے لیے پروردگار رحمتوں برکتوں سے بھر دے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ مولانا صاحب اس پرسوز دعا کے لیے. اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا کرے. اور آپ سب کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, پورے مہینے تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر خیر عطا کرے. اور چلتے چلتے ناظرین ہم بھی اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں. اگر کسی وجہ سے کسی بہن بھائی کا کوئی سوال لینے میں ہم چوک گئے ہوں یا اس کا جواب بھرپور طریقے سے نہ دے پائے ہوں تو ہم معذرت طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یقینی طور پر جب بخشنے والا ہے تو آپ سب بھی ہماری اس خطا کو معاف کریں گے. تو وقت ہو رہا ہے مولانا صاحب کے طرف سے عید کی پرخلوص مبارکباد ناظرین تک پہنچانے کا, اور ہم سب کی طرف سے بھی ناظرین انشاءاللہ کل عید الفطر ہے تو ہم سب کی جانب سے, پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو عید کی پرخلوص مبارکباد. اب وقت ہو رہا ہے آپ سب سے مبارک شب بارات, عید الفطر, عید الاضحیٰ, ایسی خوشیاں زندگی میں بار بار آتی ہیں. آمین آمین. تو ناظرین اسی خوبصورت شعر کے ساتھ آپ سے رخصت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.